Nai bata maparsahapkon hita bani panorang parpudion ay marhite anak ni marhite Tuhan Yesus. Bani Heber bindu sada ayat sada. Sahap ni nai bata marhite Yesus anak niin. Gati anjaha bage dosa pari dalan ni nai bata maparsahapkon opungta marhite nabi-nabiin. Tapi bani panorang parpudion iparsahapkon dohita marhite anak ni. Aima napinabangkit ni gabesitean haganup. Parhitian ni homa manopas sagala na adong. Sinalsal ni hamuliaon ni. Sinalsal ni hasangapon ni apa usihan ni hadirion ni do iya. Anjaha iya do namanatang haganup na adongin marhite hatani na marhagogohonin. Dop iya dong kon haborsihan humbani sagala dosa, laho do iya hundul husiamun ni hamuliaonin na ibabo ay. Songon lobih ni goran na tinean ni ay humbani goran ni sagala malaikat, sonaido surung ni hasangapon ni humbani sidea. Jadi surat Heberon isuratkan bani halak Israel, halak Yahudi, na domma porsaya bani Tuhan Yesus. Sidea hormat tumang, ihormatini nabi-nabi. Halanihinan, naibata marsahap marhite nabi-nabi. Marbagi carani, nabi ipakeni. Naibata marsahap marhite si Musa, ay masih isobut Musa nabi. Naibata marsahap marhite nabi Jesaya, nabi Jeremia, Daniel pakon nalegan. Bue tumang ipake naibata jua-jua ni nabi, laho padas kon surah-surani bani bangsa Israel. Tapi bani panorang parpudion. Jadi ibandingkon ni sapari sanggala pero Tuhan Yesus naibata mamake nabi. Ay majua-jua ni idiloni nabi ay huntongah-tongah ni hala Israel. Dopai isuruh ni padas kon hatani hubani bangsa Israel. Tapi bani panorang parpudion. Jadi ibandingkon ni angguhinan nabi panorang parpudion iparsahap kondohita marhite anak ni. Anggo nabi marsahap lang haganupan hatani naibata ay sempurna ipadasni. Sebahagian hasa. Tapi anggo anak ni ay Tuhan Yesus sendiri marsahap hubata hata naipadas Tuhan Yesus ay doma sempurna. Langadong binahurang. Jadi ibandingkon na manulis surah Heberon. Sonahahinan nabi marsahap ay jua-jua ni naibata na idilo naibata. Laho padas kon hata ni naibata. Anggo ibandingkon pakon Tuhan Yesus. Pakon anak ni. Jadi anak ni ay naibata sendiri. Tapi bani panorang parpudion iparsahap kondohita marhite anak ni. Ay mana pinabangkit ni gabesitean haganupan. Anggo nabi padas hatane basasa. Tapi anggo anak niin ay Tuhan Yesus. Isay patuga hijot Tuhan Yesus. Ase boy ibanding ko kita. Jesuson anak niin na marsahap hubata ay mahata ni naibata langadong bi ijay na hurang. Lengkap haganupan. Sempurna haganupan.
isi anak ni ay mana pinabangkit ni gabe sitean haganup. Jadi Tuhan Yesus iya sitean haganup, markuasa bani haganupan. Anggo na bilang ay masih hebatan do, lubihan do, gijangan do Tuhan Yesus daripada nabi-nabi na marsahapinan hubani bangsa Israel. Anggo bangsa Israel halak Yahudi hormat tumang sidia bani Nabi Musa. Halani nebata mamaki si Musa. Ia markuasa bani haganupan. Isi dibanari ipatugah ni John Tuhan Yesus. Yesus do marhite Yesus do homa manopa sagala na adong. Ay masih Yesus do panopa. Anggo bani Johannes bindusada ayat 3 hatahon si Johannes. Haganu marhite hosi do asi adong anjaha sengdong nadop dongin naso marhite hosi. Anggo nabi lang manoppa. Tapi anggo Tuhan Yesus ia mana manoppa sagala na adungon. Jadi Tuhan Yesus do marsahap hubat tasonari. Lang adong binalegan. Ibagas Tuhan Yesus on do malengkap haganupan hatani nebata. Halani ia do sitian haganupan. Yesus do parhitian ni nebata manoppa sagala na adong. Jadi sengdong nadop dongon ang gulang marhite Tuhan Yesus. Yesus sitop pa na adong. Berarti sangga Natal marbeda macara ni naibata hubata. Ang gohinan ba ni padan na basaya nabi ipake naibata. Tapi ang gubani padan na baru. Lang nabi bipake naibata. Tapi anak ni sandiri. Rusia na adong bani nebata. Ganu panadong bani Tuhan Yesus. Ay masihata ni Tuhan Yesus. Dom malengkap tumang. Jadi ang goy tangarham hata ni Yesus. Ijaloham hata ni Yesus. Ihapor sayayham hata ni Yesus. Halani iya do naman o sagala na adong. Iya do sitian sagala na adong. Gijangan do ia daripada nabi. Anggo nabi bagian tertentu hasa ipadas ni. Dok salose ia marsahap. Ita dikon ni tanohon mulak do ia gabe orbuk. Tapi anggo Tuhan Yesus. Ia marsahap. Mulak ia husurga manggolu sadokah ni dokah ni. Nah, bilang marnggolu sa dokah ni. Ay masih ipatugah ni hubata. Cara ni naibata marsahap hubata sonari. Lang marhite nabi be. Lang terbatas be. Halani narohay marsahap hubata. Ay masitean haganu. Ia do manopa sagala na adong. Isi de banari patugah ni Tuhan Yesus. Sinalsal ni hasangapon ni apa usihan ni hadirion ni do iya. Anggo sinalsal ni hasangapon ni idinga kita sangga bangsa Israel ibagas perdalanan ihalimisan. Adong lapo-lapo pertupuan. Adong ijay iyanan nama pasing. Ijay manay bata rapakon bangsa Israel. Ijay matarida hamuliaon ni nebata. Adong hombun menutupi lapo-lapo ay. Anggo hombunai naik mardalan mabangsa Israel. Anggo hombunai so ia atas lapo-lapo ay so marsaran mabangsa Israel. So nai mahamuliaon ni nebata rapakon bangsa Israel. Jadi Jesuson ma hasangapon ni nebata ay. Ay masih yang gue didah kita Tuhan Yesus. I didah kita manay bata.
Sanggaro si Thomas marsahap hubani Tuhan Yesus. Rosus yan ni si Filipus. Tuhan, patudukan mabanami bapain. Ay pedo masuku banami. Tapi roh ni Tuhan Yesus. Oh Filipus, langit tandai hoga ni au. Anggo ididah ko au. Ididah ko ma bapain. Anggo ididah ko anak ni batain. Ididah ko ma bapa na isurga. Jadi ijo ni patugah anak ni namar sahab hubata. Ia masih nalsal hasangapon ni. Apa usihan ni hadirion ni. Hubungan ni Tuhan Yesus pakon nai bata bapa sada. Jadi haganupan hata ni Tuhan Yesus. Ay mahata ni nai bata. Ay masyang gui tandahita Tuhan Yesus. Dom may tandahita nai bata bapa. Ang go persaya ham hata ni Tuhan Yesus. Dom ma persaya hamba ni hata ni nai bata bapa. Halani Yesus do sinalsal hasangapon ni usihan ni hadirion ni. Ia do namanatang haganup na adongin marhite hatani na marhaguguhonin. Nabi lang manopa. Nabi suru-suruan dahasa. Jua-jua ni nebata. Na idilo nebata. Tapi Tuhan Yesus, ia masih nalsal ni nebata. Ia mana-mana pa sagala na dong. Ia do naman yan sagala na adong. Ia do sinalsal ni nebata, usihan ni nebata. Ia do manatang haganup marhite hatani na marhagugohon. Ay maseboy hitatading itanohon sonari. Halani itatang nebata o petanohon. Ia turni. Setiap sogot ro mataniari. Ia mengatur udan, ia mengatur logo, ia mengatur borngin, ia mengatur suasuanan. Boy pehita manggolu hitanohon. Ia do mengatur tawai, agepe do rasu dan langgo tawai banjir ganupan. Ia turni. Halani ia nai bata. Ay masyang ko ia marsaha hubata. Do malengkap haganupan. Ay masehebatando gijangando Tuhan Yesus daripada Nabi ay. Anggo Tuhan Yesus marsahap. Ia marsahap ibagas hidup niuhur. Anggo manggoluh kita ibagas tita. Tita hay manghukum. Tapi Tuhan Yesus hidup niuhur ibereni hubata. Jadi Tuhan Yesus marhite hagugohan ni itatang ni opetanohon ay masiboy pe hita manggodo. Ang godo masya ngari boy hita makorja. Roma borngin boy hita marsarang. Tapi sanggaro holi iya sa halinari ganu pantanohon salpuma. Sonari itatang Jesus ope marhite hatani. Ise de banari Tuhan Yesus ipatalar bata? Dop ia dongkon habursihan humbani sagala dosa, laho do ia hundul husyamun ni hamuliaunin na ibabuin. Sengdong nanai husurga, sobalina susur hun surga ay maanak ni julmain. Yesus namarsahap hubata bani panorang parpudion. Ia mapaborsihkon hita humbani dosa. Ang guna bilang boy paborsikon hubani dosa. Ia padaskon ahanay suruh na bata. Halani ia babah ni bata. Wakil ni bata padaskon hata ni bata hubata. Ola niyay hasa. Tapi Tuhan Yesus. Ia padaskon hata ni bata. Ia homado na mambere dirini laho paborsikon hita humbani dosa. Ay masih Yesus sondo na perlu itangar hita. Hata ni Yesus sondo malengkap. Cara ni nebata marsahap hubata marhite Tuhan Yesus. Dom malengkapai anggo itangar ham hata ni Tuhan Yesus. Ay masih berita Natal. Nebata marsahap marhite anak ni nasasadain. Isi anak ni nasasadain.
Iya ma namanean haganup. Gijangan do iya humbani nabi-nabi. Gijangan do iya humbani malaikat. Gijangan do iya humbani malim. Jesuson mamalim. Malimbolon. Ibereni dirini. Igalangkon ni dirini. Gunahita. Ang gumalim ba ni padan nabasa iya? Daroh ni biri-biri do igalangkon ni. Guna hasasapan ni dosa bangsa ay. Dihut ho maguna hasasapan ni sendiri. Tapi ang Tuhan Yesus ia lang mardosa. Guna habursihan ni dosa tado. Igalangkon ni dirini. Ay masih Yesus. Ia nabi. Ia do raja. Ia homado. Malim na manggalangkon diri ni gunahita. Asay pabursih ni hita humbani dosa. Ay masih sonari hundul ia isiamon ni bata bapa. Ia ipasangap isurga. Halani ia naibata. Berarti bani natalon boy hita maruhur. Hatani ise do itangar hita. Anggo persaya hamatan ni Tuhan Yesus. Ijaloham hatan ni Tuhan Yesus. Berarti jaloham do hatan ni naibata. Halani Jesuson man naibata ay. Iya naman pahaganupan. Cara ni naibata marsahap hubata. Bani natalon lang be marhite nabi. Tapi marhite Tuhan Yesus sendiri. Ay masyang gidinga kita. Sanggah Tuhan Yesus ia tas dolo hasangapon. Marsora naibata hasurga. Roh ia hombun. Ibagas hombun ay marsahap naibata. Ondo anak haholongan ni hurhu. Marosuh do hurhu mangidah ia. Tangihon na siyamma iya. Rap Tuhan Yesus pakon Nabi Elia pakon si Musa. Halani gijangan do Tuhan Yesus daripada Nabi ay masih naibata surga pe makatahon. Ondo anak haholongan ni hurhu. Marosu do hurhu bani tangihon na siyamma iya. Jadi sonari naibata marsahap marhite Tuhan Yesus. Tangihon hamma hata ni Tuhan Yesus. Anggoy hatahon Yesus hubata. Ay so nindo holong ni uhur ni naibata ba ni dunia on. Dunia maksud ni hampa konaw. Pala do ibereni anak ni nasasadain. Isuruh ni Yesus sa surga jadi manusia. Ase ulang mago na persaya bani. Ase ulang hunaraka na persaya bani. Tapi dapok ni haguluhan na sadokah ni dokah ni. Tangihon hamma ay. Persaya mahamba ni hata ay. Anggoy jaloham holong ni nebata ay matuhan Yesus. Halani iya do roha surga jadi manusia marsaha ubata. Iya do manatang haganupan. Anggoy jaloham Tuhan Yesus. Ijaloham mahaguluhan sadokah ni dokah ni. Halani Yesus do gijangan humbani nabi. Nabi marsahap sebahagian hasa. Surah-surah ni nebata ipadas ni hubata. Lang lengkap. Tapi ang Tuhan Yesus marsahap. Halani iya na ibata sendiri. Doma sempurna hatani ay. Ang jaloham Tuhan Yesus. Ijaloham maholong ni naibata. Ijaloham manaibata. Ijaloham mahaguluhan sadokah ni dokah ni. Isi do gijangan. Hatani isi di benham gijangan. Naibata dom mamangubah cara ni marsahap. Anggohinan ia marsahap marhite nabi. Sonari ia marsahap marhite anak ni nasasadain. Ay masih topalangi pakontanahon. Ia mana-manatang haganupanon asiboy taratur. Boy pehita manggoluh. Taratur ope binatang tading ia iharanganay. Anggolangi tatang ni susur ganupan binatang ay boys mahita. Taratur opi ben bata udan, langi bukani tingkap-tingkap langit. Taratur opi ibahen bata bahan turu.
Taratu ropi bain nai bata adong mataniari, adong golapari. Pakon nalegan aseboyo pehita sonang manggulu hitanahon. Ia mamarsahap hubata bani panorang parpudion. Jadi nai bata lang marsahap be lang isuruh ni be nabi. Halani Yesus manabi parpudi, ia nabi, ia raja, ia maling. Diri ni sendiri igalangkon ni guna paborsikon hita humbani dosa. Ang gusto nai adong dohata ni Yesus itangarham. Adong dohata ni Yesus ihapor sayaiham. Ang goay hapor sayaiham halani nai bata marsahap marhite Tuhan Yesus. Berarti por saya mahambani nai bata. Martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo na isuruh nai bata. Marsahap ban nami bani ari parpudion. Ay masih parrohmu hutanohon. Iubah nai bata carani menjupahi hanami. Langbe ipake ni nabi marsahap. Tapi ham sendiri marsahap. Halani hamdo nai bata ay. Ham mausihan ni nai bata. Nama natang haganupan. Sitean haganup. Nama nopa haganupan. Anjaha hamdo masalose. Mambahin dalan pabursih kondosa nami. Sonari isurga ham hundul. Isiamun ni nai bata bapa. Halani hamdo nai bata. Ben ham Tuhan. Ahane hata hokam itangar hanami. Anjahai hapor saya hanami. Halani hamdo marsahap huban nami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ito rangi ham hanami. Aseboy hanami manangar hatamu. Anjaha por saya hubamu. Ibagas goramu hanami martonggo. Amin.